Long live, long live. I-50 long live. Long live, long live. I-50 long live. Long live, long live. Artisha long live. Long live, long live. I-50 long live. Long live, long live. I-50 24 ঘন্টা পণ্য সফল মাখে নই। I-50 24 ঘন্টা পণ্য তিনি সফল মাখে নই। আইকে চবা চলি খ। আইকে চবা চলি খ। Kau manis kue kau perang ler et citlo matan hei. Tipralen mar hei. I-50 long live. I-50 long live. I-50 long live. Ini na I-50 ni 24 ঘন্টা পণ্য সফল মাখে নই। আইকে চবা চলি খ। আইকে চবা চলি খ। I-50 long live. I-50 long live. Artisha long live. I-50 long live. Ini na I-50 ni 24 ঘন্টা পণ্য সফল মাখে নই। আইকে চবা চলি খ। Sini mantai tipralen. Sini naimok tipralen. Sini mantai tipralen. Sini naimok tipralen. I-50 long live. I-50 long live. I-Artisha long live. I-50 long live. I-50 long live. Dina I-50 ni 24 ঘন্টা পণ্য সফল মাখে নই। একে চবা চলি নই। একে চবা চলি নই। একে চবা চলি নই। I-50 long live. I-50 long live. I-50 long live. I-50
তিনি তামিতা চুপ খেতাম তামানে মানে চুপ খেতাম নির্বাচন বিধানসভা ক্ষমতার হতে जों निरनसि एडिसिया गायरनाय जों जदि आईपीएफटी जदि बीजेपी देयाखै কোনো সময় তাবত ভাবে তিনি চ্যালেঞ্জ হনায় ইয়া কাদি ক্ষমতা মাইয়া जों বিজেপি आईपीएफटी দিয়া বিজেপি র সাবুত খাইমাবে তিনি রাজ্য 25 বছর সিপিএম র সেইই जों তিনি রাজ্য আছর মানে অবাই ভক্ত বুগি বাঙ্গি দে जों তিনি আন্দোলন খাই নাচুমে এমাগে বুগিরনি বাঙ্গি দে তাকু বকর जों আসো থাই খাইগো वासु थाइखालगोन এই বিপ্লবতে কোন মুখ্যমন্ত্রী নামনি যোগ্যঞ্জা যোগ্য কাইবো তিনি সালাইছে তিনি সমস্যা সমাধান খাইরনো খামো তখন দেব গোখম একটা কপ মূল্য আপনার যা একটা স্তর নবনে পাওনি কোন দাম কই তাহো বহর যদি তম তিনি ফানো বখন ডিক্লারের মানো দিনে তানি বুরুলেনে এম বুরুলেন পরে এডিসি নির্বাচন তমো নির্বাচন তমো দাবি ত্রিপুরা জঞ্জা हमारी खलाइया बरो खलाइ मान विप्लबन क्षमता दङो हाबा खलाइया जदि ताबो खलाइला हखलाइ आईपीएफटी सरनो जों मायाहि गत गोदो खलाइ मारो बरो क्षमता सैनानि बांगैसे कम्पर बरो खलाइ बांगसे ओ एडिसि दाति निर्वाचन खलाइया ताहो बहर जों साइमानो কৃষ্ণ লই আইছে আমি দুজনে আমি আমার খুব দরকার আমার বাইকে বাবা বানাও শোনা লক্ষ্মী জানগা জানগা আজ কইছ না আমি মখরে নিয়া জানগা কই কৃষ্ণ কই থাকে জানো নি কৃষ্ণ পুতো বলে লই আইছে লই আনো চিনোসনি কৃষ্ণ রে চিনোসনি না না ভাই মারা আর কল লাগবে না যাও আমরা তো জানি না রে বাবা মারা গেলে তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আইও না আপনি কেমনে অটোমেটিক নিয়ে আইবো অ্যাম্বুলেন্স থাকলে যাইতে পারে এই মেটাই আপনি রে একদম যদি সাইডে দিয়ে আর রাস্তা একটা আছে আমি ঘুরে যাব ইয়াংসে ইনকো দাদি দেন আপো সাইডে নিয়ে দিতে না यहाँ की থামো বরখারো তুমি অর্ডার नहीं যায় তো কালকা থেকে ওই দেওয়ার করা হয়েছে তো কালকা বিকাল সন্ধ্যার সময় আয়া এনে আয়া তাহলে কি হয় আরে খুব বাজি বাজি লাজা ভাগে অসনা ভাই বেজত করে লাভ নাই যাও গো अरे नहीं होगा भैया चलो एम्बुलेंस कर दिया लो ऐसा या कोजर फेरे करा दिख पाल कोजर फेरे करा तारपुर बुई में हेबा आरो तो बांगे दिमो आयो हम हाया कोना पुरो टीवी पर में दा याद नहीं जी दाम पनि याक भाषा हमसक समसा याक पनि आइफु जोंदा आरो नंगै ता याक नि आइफु याक गासे गेंदु पुताना दंना नि ताबि दिति भागे दाम पुता ना लोहि पुतान खमे नि तो पाnya ta ta ma hai पुलिस नि बारो गाड़ी ते मिलारे जाले कोन बाइक नहीं फरक ना लिया ताम यार ओ माइक छकवा
सारम तांनो बाय रुट ब्लक खायो तिनी जों रुट बल खायमोन दे दिनै फुंनि 6टा निसिनि खाना फुंनि 6टा जा आरो आबा 24 घन्टा ता दिन जा 24 घन्टा खायो ता हमले जों 2009 निसिनि एदिसि एलाकानो कताल हास्ते रदिहि ए आन्दोलन खायफेमनि दा प्राय 2011 खा 11 বছর ধরে যেবনি তৈनो जों तिनी अर एदिसि एलाकानो ताकि कताल हास्ते रदि बांगिसों लामा काट तैबो जों आगे एडिसि एलाकानो बिपि बाय दाइलाइफोराव जे कक सालायमोनि जे कक ताबलायमोनि ओ सामुरावबो तिनि जरा कायसाबानो सामु तांजारियाखो अब हायं मुक्ता तंता ताम हमला नायनायसिफोराव एडिसि एलाकाओ जेबेबे ताबक 80,000 कोटी रां नाहि हाई लेवल मलिटि कमिटि बाय बरक सालायमोनि आबाबो ताबक कायसाबो रजायाखो रजायाखो अब आम हायरखता तैबो जे बिपि जों दाइलायै जे बरनो आसारमानि कायसाबो सामु सांगिया के बन लगे जों I-50 सुरक्षासि दुसमाय दं बरक जे कग्रमा बाय जों कग माखायना तामले बुराबाता 2000 नाय हमाबो केबो माइया रेगा 300 टाका हाजिरा नायबो खरसा माइया दा स्मार्टफोन हि खुजु थेबाय खानाय आबा जब सारनो कक खायसा संना मुसुंगो नरक तिनरो लोक रोड ब्लक खायमानि बिसिंगो भाइके नरक खायलेके आबन किसा साइखनार के ब्लाइनो हमनाय सुंदरो तिनी रूट ब्लक खायजाका सारा एडीसी एगबा सारा तिरपनि जतो सारा एडीसी एरियाओ जार जार डिविजन नि हाय केबा जागाओ जार जार डिविजन बिसिंगो नेशनल हाईवे रूट दङ जों ओनलि बिस्रावनो डिविजन नङै जों नेशनल हाईवे रूट ताइ देवन बाजार ओ जागाओ जों गेटरिं खायजाक तिनी नेओ बनति लायै के कयटा जागानि हेके कयटा गाउन सबनरो फाइस कलेकेनरो तिनी बाइके कुथुम लाइमा कलायलाहा जोङो जागाओ सिनि डिविजन नङै दङ किसु सिनि डिविजन दरो प्राय 3टा जागाओ जों गेटरिं हायपनो जागाओ जों बरक कवरेज खायनान बागै सिनि गानानि सिनि तागाजला डिविजन बो सिनि जारा संगठन कर्मी बरक फाइस बाजागरो बाय तागाजला डिविजन हंगताय नरक रूट नि मु आरो के बुं तामु क्लाइखामो के गावसबा तामु क्लाइ अब के पाथली आगात देवन बाजार गनरो तिनी और जतो टुगेदर खाइदाय नर तिनरो ब्लक खाइलेके सुमरो ब्लक अमंके देवन बाजार पाथले गाट ना ओके बाय समते काइसा कक सुना मुसुमानि के नर तिनरो रोड ब्लक खाइमानि डिमान्ड न तै तामन दिनाम डिमान्ड न तै नाय नरक तिनी कक और सालाय बा रोड खाइले ब्लक खाइलेके आबो किसा साइखना रि तामन डिमान्ड तिनी जे 15 अक्टोबर जेटा सारा एडीसी I-50 जे बंदा कुमानी बिनि मूलत बिनि दाबि साइटा दाबि दङ 1 नम्बर 1 सिनि न्यू स्टेट सेपारेट स्टेट 2 नम्बर दङ हाई पावर मॉडलिटी कमिटी ताका 3 नम्बर दङ सिनि जे 125 एमएमएन बिल अबताबु इमप्लिमेंट खाया केंद्र सरकार 4 नम्बर दङ सिनि जे एसटी बैकलॉग चाकरी अब इमप्लिमेंट खायनान बागै सिनि तिनि न दाबि ओ जागाव दं अंके ओ दाबि न तै जदि नरक खाइ बा माया के सक्सेसफुल या बाकी अब नरक ताम खाइलेपिनाय ताम वान सुक दंलाय सिनि आंदोलन तो असुक बाय थागिया सिनि नासिमुं तो टिप्रालेन 1 नम्बर एजेंडा टिप्रालेन बिनि लगी सिनि तेबो सिनि जेटा इमप्लिमेंट खायजेगिया सिनि बरनि बागै अबश्य सकना आंदोलन तकनाय ओके हामबाय গ্রহণ দাতা হয়েছে তাদের কথা শুনে এবং তাদের এইসব প্রচারকে আমরা কোনোদিন মেনে নেই না এবং যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে সেই বাঙালি হোক ত্রিপুরা হোক এবং যে কোনো জাতির হোক তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন সত্যি যদি এডিসি অঞ্চলকে নিয়ে নতুন রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড যদি গঠন করা না হয় তাহলে আজকে নয়তো কালকে নয়তো 20 বছর পরে এই রাজ্যে ভূমিপুত্র ত্রিপুরা জাতিদের অস্তিত্ব এই সংখ্যালঘু থেকে আরো সংখ্যালঘু আরো পরিণত হয়ে যাবে সেই কারণে আজকে দেখেছে সকল অংশের মানুষই যারা মানব
জাতিকে ভালোবাসে, যারা মানব সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, তারা এখন বলছে হ্যাঁ এডিসি এলাকাকে নিয়ে নতুন রাজ্য গঠন করা উচিত। তা করা হলে এই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি এবং চিরকালের জন্যই এখানে বজায় রাখতে সম্ভব হবে। তাই আজকে আমাদের দাবিকে যারা সমর্থন করে তাদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাই, এবং যারা বিরোধিতা করে তাদেরকেও আমরা অনুরোধ করব আর একবার আপনি চিন্তা ভাবনা করে দেখুন কি কারণে আইপিএফটি এডিসি এলাকাকে নিয়ে নতুন রাজ্য গঠন করার দাবি করছে। বনিবাগৈ